उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव बिथां रिहन दैमारिया जिहेतु कन्टेस्टिं केन्डिडेट आङो बेखौसो साननो आङो बेखौसो खावलायो जे बिथाङा 2001 सनाव एबसुआनो बिथांखौ एमएलए बानायदोंमोन 20टा बोसोर बिथाङा एमएलए खेबनै 10टा बोसोर बिथाङा मन्त्रि दा बेखायनो बिथाङा आं जेराव गेलेयो एबसुनि इमिडियेट आउटगोयिं आफादगिरि हिसाबै बर' जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै थैस' थांस' हाबा मावनानै इलेक्शनाव फैदों फैनायनि उद्देश्यआनो जातिनि थाखाय जनगोष्ठीनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय शान्तिनि थाखाय विभिन्न जोंनि जिखिनि दाबि दावा इस्युस दङ बेखौ केरि फरवार्ड खालामनायनि थाखाय बेखायनो जेराव आं इलेक्शन गेलेयो बे जायगायाव रिहन दैमारि बिथाङा इलेक्शनखौ गेलेनाङामोन बे बयनिबो खुगा खुगा बेखायनो गेलेनाङामोन जे मोनसे सन्मान मोनसे मर्यादा मोनसे आदरथ' थानांगौमोन 25 बोसोर आंबो सेक्रिफाइस खालामदों आरो बिथाङा प्राय इलेक्शननि सिगां आरो दिनैसिम कुनु जातीय संगठनजों गैयामोन किन्तु सम आरो थासारियाव एबसुआ बिथांखौ लाबोनानै एमएलए बानायदों दा बेखायनो बिथाङा दिनै गेलेबाय किन्तु दिनै बिथाङा चेलेन्ज खालामनायासो दुखुनांथाव बर' आइ आफा रायजो राजाया बिबेक आरो बिबेसना खालायगोन जे जोङो जातीयताबादनि 25टा बोसोर हाबा मावना फैनाय बे व्यक्तिनि जे सेक्रिफाइसखौ मान होनानै बिथांनो भट होगोन ना 25 बोसोर राजनितिनि गादियाव थानानै बर' जातीयताबाद बर' हारिनि सार्थनि थाखाय जेबो खोथा बुङै व्यक्तिनो भट होगोन आङो फारागखौ खालामनानै होदों नोंथांमोना मोजाङै मिडियायाव प्रसार खालाम 25 बोसोर जातीयताबाद बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बर' हारिनि स्वाभिमाननि थाखाय संग्राम खालामनानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय बे व्यक्ति दिपेन बर'नो नोंथांमोना भट होगोन ना 25 बोसोर एमएलए मन्त्रि आरो दा डेपुटि चिफ बे पावार पजिशनावल' थानाय व्यक्तिखौ फिन सायख'फिनगोन बे फारागखौ नायदो आरो बेबायदि बिबेक आरो बिबेसना खालामनानै बयबो आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे अनसायगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय दिनै जोबथा फोसावदिंनाय हाबाफारि आरो बे जोबथा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव जोङो जेसेबां युथ दङ इउपिपिएल पार्टिनि आरो जायफोरा पार्टियाव गैया बे गासै युथआ दिनै ज' जानानै जेन जेट स्टेन्ड फर दिपेन बर' जिहेतु 10,000नि बारा युथआ जोंजों कानेक्ट जाबाय विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बे युथआ उदालगुरिखौ परिबर्तन खालामनायनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो मैया वमेन रेलि लाबाय जों आरो नारी शक्ति उइमेन जि पावार मैया स्ट्रेंथखौ श' खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों गासैबो जोंनि बिमा आब' बाजै बैसोनि बिनानाव बैसोनि बयबो मैया बाहागो लाफैदों फिन दिनै जोङो युथनि लाइमोनफोरनि बे बाइक रेलिखौ लानायनि गेजेरजों जोबथा जोंनि बे उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि भैरबकुन्द जोंहा हरिसिंगा आरो धनस्रि मोनथाम समष्टियाव राउन्ड मारिगोन आरो बे राउन्ड मारिनायनि गेजेरजों प्रत्येक न'खराव प्रत्येक गामियाव दिपेन बर'नो मानो भट होनांगौ ट्रेक्टराव मानो भट होनांगौ आरो बयबो दिनै खुगा बे रियेलाइजेसन बे गोसोखांफिनहोनाय बे जनजागरणखौ जों लाबोफिननो नागिरदों बयबो बुंदों जे गोजामनो भट होगोन ना गोदाननो भट होगोन बयबो बुंदों जों जे गोजामनो भट होखांबाय दा गोजामनो जोंहा भट होनो गोनां गैला जों गोदाननो भट होगोन गोजाम ना गोदान जुद्धआ जाबाय गोजाम ना गोदान ओल्ड आरो निउ दा बेखायनो नतुन आरो पुराना दा बेयाव बयबो बुंदों गोदान नतुन आरो बेखायनो बे रायजो राजानि युथनि उइमेननि आरो जोंनि सेनियरफोरनि आशीर्बाद लानानै फैबाय थानाय 9 तारिखआव जोङो बे बिसायख'थिखौ देरहानो थांगासिनो जोंनि देरहानाया दा रोखा जाबाय इउपिपिएलआ उदालगुरि समष्टिखौ 100% देरहानाया दिनै स्रा जाबाय खालि गाबोनो भटआ बारायबावनांगौ आरो सम्फोर 9 तारिखआव बिनि भटआ बारायबावनांगौ भट जुद्धआव देरहानाया क्लियार जों अलरेडि पास खालामबाय दिनैनि रिपर्ट मथे विभिन्न स्तरनि रिपर्ट किन्तु देरहानायनि जि नाम्बार पार्सेन्टेजखौ जोङो बारायनांगौ दा बेखायनो आंनि खावलायनाय हारिनि थाखाय 25टा बोसोर खामानि मावबाय बे अभिगताजों जातिनि सार्थनि थाखाय विधानसभायाव थांनानै खामानि मावनांगौ विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो लोगोसेनो 25टा बोसोर एबसुआव थानानै जि हायो आङो बर' जातिनि थाखाय जिखिनि बावसोमबाय आरो सासे फोरोंगिरि जानानै जिखिनि हायो आङो गथ' गथायफोरखौ जिखिनि फोरोंबाय बिनि मोनसे सन्मान बिनि मोनसे मर्यादा बिनि मोनसे आदरखौ बर' आइ आफा रायजो राजायाबो आंनि फारसे बयबो माने होनांगौ होननानै आं खावलायो आं दाबियाखै आं खावलायदोंसो आं आर'जसो गाबदों आरो उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव बिथां रिहन दैमारिया
जिहेतु कन्टेस्टिं केन्डिडेट आङो बेखौसो साननो आङो बेखौसो खावलायो जे बिथाङा 2001 सनाव एबसुआनो बिथांखौ एमएलए बानायदोंमोन 20टा बोसोर बिथाङा एमएलए खेबनै 10टा बोसोर बिथाङा मन्त्रि दा बेखायनो बिथाङा आं जेराव गेलेयो एबसुनि इमिडियेट आउटगोयिं आफादगिरि हिसाबै बर' जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै थैस' थांस' हाबा मावनानै इलेक्सनाव फैदों फैनायनि उद्देश्यआनो जातिनि थाखाय जनगोष्ठीनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय शान्तिनि थाखाय बिभिन्न जोंनि जिखिनि दाबि दावा इस्युस दङ बेखौ केरि फरवार्ड खालामनायनि थाखाय बेखायनो जेराव आं इलेक्सन गेलेयो बे जायगायाव रिहन दैमारि बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेनाङामोन बे बयनिबो खुगा खुगा बेखायनो गेलेनाङामोन जे मोनसे सन्मान मोनसे मर्यादा मोनसे आदरथ' थानांगौमोन 25 बोसोर आंबो सेक्रिफाइस खालामदों आरो बिथाङा प्राय इलेक्सननि सिगां आरो दिनैसिम কোনো জাতীয় সংগঠনजों गैयामोन আজি আমাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ শেষ দিনৰ প্ৰচাৰ অৰ্থাৎ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আজি অন্তিম দিন আৰু এই অন্তিম দিনত আমি 45 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ ইউপিপিএল দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিটিআৰত বসবাস কৰা 26টা জাতি জনগোষ্ঠী 35 লক্ষ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ আৰু 30টাকে অধিক জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত নেৰসন বড়ো ডাঙৰীয়াক লৈ পেলাই আমাৰ বিধানসভাত এটা মহা ৰেলী আমি আয়োজন কৰিছো খাগৰাবাৰী জনতা ইংলিছ স্কুলৰ এই খেল পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ এই ৰেলী বৰ্তমান 45 নং ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিটিআৰ পৰিষদৰ 4টা যিটো সমষ্টি আছে ননাইচেৰপা ভেৰগাঁও খৈৰুবাৰী আৰু কালিংগৰৰ এটা দিছি আমি চেষ্টা কৰিছো যে সকলো সমষ্টিত আমাৰ যে ৰেলী এই ৰেলীটো ৰাইজক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আদৰি জনাইছো সকলোকে ধন্যবাদ যাচিছো আৰু এদিনৰ পিছত অহা 9 এপ্ৰিলত ইউপিপিএল দলৰ 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত নেৰসন বড়ো ডাঙৰীয়া এমএলএ হ'বলৈ গৈ আছে এমএলএ আমাৰ নিজৰ এমএলএ হ'বলৈ গৈ আছে আজি তেখেতে ইয়াত উপস্থিত আছে লগতে আমাৰ দলৰ ইউপিপিএল দলৰ উপসভাপতি বাবুল বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাসকল নেত্ৰীসকল 4টা ব্লকৰ সভাপতি সম্পাদকক লৈ পেলাই প্ৰাইমাৰী কমিটি বুথ কমিটি আৰু বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ভাল পায় তেখেতৰ হাত মজবুত কৰিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আনিবৰ কাৰণে যিসকল আজি এই মহাৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকক মই আদৰি লৈছো আৰু অনুৰোধ কৰিছো যাতে আপোনালোকে এই ৰেলী অন্তিম লাগে আমাক সহযোগ কৰে আৰু আজিৰ এই মহাৰেলীত আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰি দিছে 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত নেৰসন বড়োৰ বাদে ইয়াত কোনেও জিকিব নোৱাৰে আপোনালোকে বিটিএমৰ ৰেলীটো ইতিমধ্যে দেখিছে হয় না বিটিএমৰ ৰেলীটো দেখিছে আপোনালোকে চেন গ্ৰেভেলিং দিয়া নিচিনা এটা এটা খিলগুটি যোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে হয় না আমাৰতো চাই থাকিব পান চাপা নিচিনা যাই থাকিব আমাৰতো পান তেওঁলোকে চেন গ্ৰেভেল পেলোৱাৰ নিচিনাহে গৈ আছে হয় না আমাৰ পান মুঠি দিয়া চাপা এনেকুৱা যাব আমাৰ ৰেলী 500 অধিক আমাৰ মটৰচাইকেল ভেৰগাঁৱত আছে আমাৰ ডিমাকুছিত জোতা ডিপুত আছে শুক্লায়ত আছে 500 আৰু 2000 মটৰচাইকেল আৰু গাড়ী আমি যেতিয়া সমদল উলিয়াই যাম ৰেলী কৰি যাম তেতিয়া তেওঁলোকে যোগদান কৰিব আমি প্ৰচাৰ কৰিছো প্ৰচাৰ কৰি আমি প্ৰমাণ পালো 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত 1,60,000কে বেছি ভোট আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক ইয়াত বসবাস কৰে সকলে এইবাৰ 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিবাসীয়ে
এটাই সিদ্ধান্ত হৈছে কি সিদ্ধান্ত পার্টি হিসাবে দল হিসাবে নহয় এইবার ভেড়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত নেলসন বড়োক এজন ক্যান্ডিডেট হিসাবে লৈছে নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়া অকল ইউপিপিএলৰ কেণ্ডিডেট নহয় তেওঁ সকলো দলৰ কেণ্ডিডেট সকলো জাতিৰ কেণ্ডিডেট এইবাৰ নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়াক সকলো দলৰ মানুহ ভোট দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে ইউপিপিএলতো দিবই সকলো দলৰ মানুহ সাজু হৈ আছে নৰাই চেৰপাঙৰ ৩৮,০০০ ভেড়গাঁও সমষ্টিত ৬২,০০০ কৈৰাবাৰীৰ অকমান আছে আৰু ৰূপাকদাৰ আছে ৩১টা ভিচিডিচি ৰাইজসকল আমাৰ ভেড়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ৩১টা ভিচিডিচি ৩১টা ভিচিডিচিৰ ভিতৰত নৰাই চেৰপাং বিটিচিত ৮টা ভেড়গাঁও সমষ্টিত ১৪টা কৈৰাবাৰী সমষ্টিত ৮টা ৰূপাকদাৰ ৮টা একটা আটাইতকৈ ভিচিডিচি ক'ত আছে ভেড়গাঁৱত কোন আছে এমচিএলএ আটাইতকৈ বেছি ভোট ক'ত আছে ভেড়গাঁৱত যোৱাবাৰ বিপিএফে কিমান পাইছিল ৭,০০০ ইউপিপিএলে কিমান পাইছিল